औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आला वस्हाबिही अजमाइन। आज की जो वीडियो का आगाज़ है वो है एक दुआ क्या करनी है। हम ख़ास एहतमाम कर रहे हैं, हर जुमेरात को ख़ास दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। आपके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हैं, कमेंट्स आए हुए होते हैं कि आप भी हमारे लिए फ़लाँ मसले के लिए दुआ करें, फ़लाँ मसले के लिए कुछ वजीफ़ा बताएं, फ़लाँ मेरा वजीफ़ा कामयाब नहीं हो रहा, मेरा वजीफ़ा काम नहीं कर रहा, मैं वजीफ़ा कर कर के थक गया हूँ या थक गई हूँ, आप भी कुछ ऐसा करिए कि मेरा वजीफ़ा काम करने लगे। हम तो आपको वज़ाइफ ही बता सकते हैं, और वो भी ऐसे वज़ाइफ और ऑथेंटिक और मुजर्रब वज़ाइफ जो कि आज़मूदा होते हैं, जो कि बड़े बड़े कहीं उन मुस्तनद होते हैं और जो बहुत नामवर लोग हैं, नामवर वली हैं, उन लोगों के वज़ाइफ हैं। बहरहाल जी, आखिरी हाल हमारे पास दुआओं का रह गया है। दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। हमने ये सोचा है कि हर जुमेरात को दुआएं किया करेंगे। हर जुमेरात को आप में से वो बहन भाई जो दुआ करवाना चाहते हैं, वो इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दिया करें और अपना मसला अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दें, अगर आप नहीं लिख सकते तो हम आपका मसला पोशीदा रख कर दुआ करेंगे, क्योंकि रब ताला की ज़ात हर चीज़ से बाखबर है। आपका मसला अगर आप नहीं भी बताना चाहते, ये ऐसा सोशल मीडिया है जिस पे इंसान अपना हर मसला हर बात नहीं शेयर कर सकता, नहीं बता सकता, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हमारे हम सब के मसाइल से आगाह है, बाखबर है और बाखबर रहेगी। तो हम आपका जो कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में आपका नाम होगा, उस नाम को लेकर आपके लिए ख़ास दुआ करेंगे। हर जुमेरात को ही इस दुआ का एहतमाम किया जाएगा और आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि मैं भी दुरूद पाक दुआओं के आखिर में और शुरू में पढ़ रही होंगी। तो दरख्वास्त एक छोटी सी ये है कि आप हमें 41 बार दुरूद पाक का हदिया कर दीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और अपना मसला लिख दें। मसला दोबारा कह रही हूँ, अगर आप नहीं लिखना चाहते, नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं है, आपका नाम हमारे लिए दुआओं में शामिल हो जाएगा और आपका मसले से अल्लाह वाकिफ़ है। अल्लाह आपके मसले को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल करेगा। हमारे पास और मोमिन के पास जो होता है दुआ आखिरी हथियार है, और दुआ को बहुत बड़ा हथियार कहा गया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐसी ज़बान से दुआ करो जिससे गुनाह ना तुमने किया हो। एक शख्स था, उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी ज़बान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह ना किया हो। तो हम एक छोटी सी कोशिश करेंगे आपके मसाइल को सुलझाने की, आपके मसाइल को ख़त्म करने की, और हम हर जुमेरात को दुआओं का एहतमाम किया करेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और बतानी थी, बहुत से लोग इस्तिखारे के बारे में पूछ रहे हैं। इस्तिखारे के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है, और इस्तिखारे का तरीक़ाकार क्या है, इस्तिखारे में एहतियात क्या क्या की जाती हैं। बहुत ज़्यादा लोग और बहन भाई बहुत ज़्यादा इस्तिखारे के बारे में पूछ रहे हैं। हम आप में से हर एक का इस्तिखारा नहीं कर सकते मसरूफ़ियत की वजह से। तो बहरहाल इन 2-3 चीज़ों को लेकर हमने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि वो बहन भाई जो शादी को लेकर दुआ करवाना चाहते हैं या इस्तिखारा कराना चाहते हैं, वो बहन भाई जो कारोबार को लेकर इस्तिखारा या दुआएं कराना चाहते हैं, या फिर किसी भी मर्ज़ को लेकर या किसी भी परेशानी को लेकर आप परेशान हैं और आप किसी दूसरे की ज़बान से दुआ अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो फिर हमने आपको इस्तिखारा का भी बताया है कि आप इस्तिखारे मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोज़ हैं, आप ख़ुद घर में बैठ कर इस्तिखारा कर सकते हैं और इस्तिखारा करिए। जो अर्जेंट इस्तिखारा होता है वो भी किया जाता है, और जो 3 से 5 दिन का या 7 दिन का इस्तिखारा होता है वो भी किया जाता है।
آپ لوگوں میں سے موسٹلی لوگ کوشش یہ کریں کہ استخارہ خود کریں۔ میرے پاس بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ ابھی استخارہ کر دیں، کیا آپ استخارہ کرتی ہیں، کیا آپ ہمارا استخارہ کر سکتی ہیں؟ انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مصروفیت کی وجہ سے استخارے کا لیے میں حامی نہیں بھر سکتی۔ میرے پاس جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں ان کے آلریڈی لسٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے بہت، تو وہ والا یہ کام ہو جائے بڑی بات ہے۔ تو استخارے کا بھی یہ ہے کہ وہ لوگ بہن بھائی جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، جو استخارہ کروانے میں سیریس ہیں، تو وہ مجھے بتائیے گا۔ استخارے کا ہدیہ جو ہے 11,500 ہے، اور جبکہ دعاؤں کا ہدیہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہر جمعرات اگر آپ نے دعائیں کروانی ہیں تو 41 بار درود پاک کا ہدیہ کریے گا، اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کمنٹس میں جتنے کے نام ہوں گے ان کا نام ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ استخارے کا ہدیہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ لیکن میں نے ایسے بہن بھائی جو ہدیہ نہیں کر سکتے، اور ایسے بہن بھائی جو کسی بھی وجہ سے استخارہ کسی دوسرے سے نہیں کروا سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اپنے ایسے بہنوں اور ایسے بھائیوں کے لیے بھی ہم نے بڑی آسانی کی راہ نکالی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے چینل پر تفصیل کے ساتھ آپ کو استخارہ کیا ہے، استخارہ کیسے کرتے ہیں، استخارہ کتنے دنوں کا کم از کم ہوتا ہے، اور استخارے کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، استخارے میں ہاں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں، اور نہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے جو میرے چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں استخارے کو لے کر، آپ وہ بھی دیکھ کے خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے سے ہی کرائیں، میں پھر آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، آپ خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل اس طریقے سے کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرے اسی چینل پہ وظائف صبا چینل پہ ویڈیو استخارے کو سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں، 2 ویڈیوز ہیں، دونوں ایک لائیو ہے اور ایک لانگ ویڈیو ہے، تو آپ ادھر سے استخارہ کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا اس میں کرنا چاہیے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی، استخارہ نبی کی سنت ہے، اور جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے، جس کام میں آپ کو سمجھ نہ کوئی آ رہی ہو تو وہ استخارہ کریں، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کی راہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ پورے دل اور دماغ کو کھول کر استخارے کا جو بھی ہاں یا نہ نکلتی ہے اس کو اپنے دل سے آپ نے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔